በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ለዛብፃነ እስከ ዛቲ ሰዓት አሜን። ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡከ ይእር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማያዊ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ መጽኻ ስለዘድኃንካና ክርስቶስ አምላኽና ምስ ባህሪ አቦኻ ምስ አብን ምስ ማሕያዊ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ንሰግደልካን ንግዘልካን ነምለኸካን ኣለና። እግዚአብሔር ትፈትዎ እግዚአብሔርን ዝፈትወኩም ኣብ ቀረባን ብርሑቕን ዘለኹም ደቂ እግዚአብሔር ዝኾንኩም ኩልኹም ብእግዚአብሔር ስም ከመይ ኣለኻትኩም? ናይ እግዚአብሔር ጸጋ፣ ናይ እግዚአብሔር በረከት፣ ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ፣ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ዝኩልና ይኹን አሜን። እንኳዕ ንራብዓይ ሰንበት መጻጉዕ ሰሙነ መጻጉዕ ዘመነ መጻጉዕ ብሰላም ብጥዕና ብፅሕና ኣብፅሐኩም በብዘለኹም ሰላም ክትህልው ይምነ እሞ ናይ መጻጉዕ ሰንበት ብዝተመልከተ ትምህርቲ ሃይማኖት ናይ ዕለት ወንጌል ክንሰምዕና ክንመሃርና እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩልና ይኹን። እግዚአብሔር ኩልና ይባርከና ይቀድሰና አሜን። ኣብ ራብዓይ ሰንበት መጻጉዕ ዝበሃል እዩ። ብቅዱስ ያሬድ ኣሰያይማ ራብዓይ ሰንበት መጻጉዕ ይበሃል። መጻጉዕ ማለት ሕሙም ማለት እዩ፣ ወይ ደግሞ ብጣዕሚ ዝተጓደ ሕሙም ማለት እዩ። ፅኑዕ ሕማም ተተሓዘ ክንቃፀቐ ዘይኽእል ብባዕሉ ክንቃፀቐ ዘይል ሕሙም ማለት እዩ እሞ ብቱ ኣብ ዕለቱ ተፈፀመ ናይ ድሕነት ኣምላካዊ ስራሕ ኣታሒዙ ቅዱስ ያሬድ ነቲ ሰንበት መጻጉዕ ዝብል ስያሜ ሂብዎ ኣሎ ማለት እዩ። ብስኦ ተተሓዘ ክንርአና እዚ ታሪክ እዚ ናይ መጻጉዕ ዝበሃል ሰብ ታሪክ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ተቐሚጠሉ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ናይ ፈውሲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ናይ ድሕነት ኣምላኽ ከም ዝኾነ ፈዋሲ ኣምላኽ ድሕነት ዝህብ ፈውሲ ዝህብ ከም ዝኾነ እናረጋግፀሉ ታሪክ እዩ ማለት እዩ። ምስኡ ተተሓዘ ደውየ ዝብል ሕማም ዝብል ክንርአና እግዚአብሔር ምስ ኩልና ይኹን። ናይ ደውየ ኣመፃፅኣ ይፍለጥ እዩ። ደውየ ንሻኡ መሰረቱ ካብ ኣዳም ውድቀት ተልዓለ እዩ። ሰብ ዝሓምም ሰብ ብተፈላለየ ሕማም ዝጥቃዕ ብቱ መጀመርያ ናይ ኣዳም ሂወት ተጠቃዐ ካብ ኣዳም ዝወረስናዮ ባህሪ ስለ ዘለና እዩ እሞ መነሻኡ መሰረቱ ሕማም ደውየ ዝተፈላለየ ዘሎ ኣብዚ ዓለም ዝደርዮ ዘለና ጥንቅታት ኩሉ ካብ እግዚአብሔር ጸጋ ምስ ተፈለና ዝመፀ ወይ ደግሞ ድሕሪ ድቀት ዝመፀ ድሕሪ ሕጊ እግዚአብሔር ምጥሓስ ዝመፀ እዩ። ቀፂሉ ግን እቶም ሕማማት ንፈተና ክመፁ ይኽእሉ እዮም፣ ንድሕነት ክመፁ ይኽእሉ እዮም፣ ካብ ሓጢኣትና ብዙሓት ዝተበልዓለ እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ። ሕማም እስካብ ዓለም ፍጻሜ ኣየቋርፅን እዩ። ምክንያቱ ዘለናዮ ዓለም ተፈረደ ዓለም ስለ ዝኾነ ዘለናሉ ዓለም ጥሜት ዘለዎ፣ ጦርነት ዘለዎ፣ ኩናት ዘለዎ፣ ሕማም ዘለዎ፣ መከራ ዘለዎ፣ ስደት ዘለዎ፣ ዝተፈላለየ ፀገም ዘለዎ ዓለም ስለ ዝኾነ ዓለም ምድረ ፍዳ ምድረ ፋይድ ይበሃል። ምድረ ፍዳ ናይ ፍዳ ምድሪ ስለ ዘለና ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ፀገም ኣይፍለዮን። ናይ ስጋ ሂወቱ ዋላ ተተማልአ ብስጋ ሂወቱ ዋላ ተደላደለ ዝኾነ ነገር ተሟልአሉ ዋላ ብትምህርቲ ይኹን ብጥዕና ይኹን ብሃፍቲ ይኹን ብምብላዕ ምስታይ ይኹን ዝኾነ ምቾት ዝተመቸው ሂወት ይሃለዎ ካብ ፈተና ግን ኣየምልጥን። ንዓርሱ ክምችወና እዩ ክጥዕመና እዩ ዝበልናዮ ንዓርሱ ሕማም ክኾነና ይኽእል እዩ ማለት እዩ እሞ ብዙ ተለዓለ ተወሰኑ ሓሳባት ክንርአና ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ማለት እዩ። ሕማማት ደውያት ክንደይ ዓይነት ከም ዝኾኑ ብዙሓት እኳ ትኾኑ ካብቶም ብዙሓት ተወሰኑ 5 ነጥብታት ክንርአና። ሕማም ወይ ደውየ ክዝርዘር ከሎ ብ5 ነጥቢ ክንዝርዝሮ ንኽእል ኢና። ደውየ ክንዝርዝሮ ከለና ሕማም ማለት እዩ ደውየን ሕማምን ይፈላለዩ። ሕማም ግዝያዊ እዩ፣ ደውየ ዝፀንሐ እዩ ወይ ድማ ክፀንሕ ዝኽእል። ደውየ ማለት ብጣዕሚ ክፀንሕ ዝኽእል ድውይ ክበሃል ከሎ ብጣዕሚ ተጎድአ ማለት እዩ። ሕማም ማለት ግዝያዊ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ብመድሓኒት ክፍወስ ይኽእል ብተፈላለየ መልክዕ። ድውይ ግን ብጣዕሚ ዝተጎድአ ዝፀንሐ ሕማም ማለት እዩ እሞ ደውየ ዝመፅሉ ምክንያታት ደውየ ናይ ደውየ ዓይነታት ወይ ደግሞ ደውየ ናብ ሰብነትና ናብ ሂወትና ዝመፅሉ ምክንያታት ከም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ክንርአና
تقدماي دوية زنص يبال ويدمو ننصهنا زبق دوية نعرسو دوية ننصهنا عكاي خيلي ويدمو حتيات خين نسرح خلكلنا يخيل دوية اللو مالتي دوية زنصهن ناي نصهنا دوية كم قدوس تيموثيوس قداماي تيموثيوس ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 13 እንታይ ዝብል ህዳጠ ወይነ ተወስህ በእንተ ህማመ ከብድከ ናይ ከብድኻ ሕማም ስለ ዘለካ ምእንቲ ሕማም ከብድኻ ናይ ከብድኻ ሕማም ዝዕግሰልካ ወይኒ ምስ ማይ ወሲኽካ ስተ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ንወዱ ጢሞቴዎስ ይመክሮ ማለት እዩ እዚ ኣብ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሓዲሩ ዘሎ ሕማም ንንጽህና ዘብቅዕ ንኽብሪ ዘብቅዕ ማለት እዩ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ከይዕበ ብፍልጠቱ ብትዘለዎ መንፈሳዊ ህይወቱ ከይዕበ እግዚአብሔር ድኹም ንምዃኑ ከረድኦ ኣብ ህይወቱ ዘሕደሮ ማለት እዩ ሞት እንታይ ባህል እዚ ሓደ ደውየ ዘንጽ ቋሚ ማለት እዩ ስጋ ሞት ዝነበር ከምቲ ተባሃልናዮ ደውየ ዘይለቅቕ ደውየ ኣሎ ሕማም ተኮይኑ እንተወሰነ ግዝያት እንተወሰነ ዓመታት እንተወሰነ መዓልታት እንተወሰነ ኣዋርሕ ክኸውን ይኽእል ደውየ ግን ዘላቂ እዩ እሞ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ቋሚ ደውየ ነይርዎ ምስ እግዚአብሔር ዘራኽብ ደውየ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ዝገብረሉ ደውየ ነይርዎ ማለት እዩ ንስኻመይ ቀዳማ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 13 ዘሎ እዩ ካልኣይ ቅዱስ ጳውሎስ ብተመሳሳሊ ደውየ ነይርዎ እዩ ከም ናይ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ዝመሳሰለ ደውየ ነይርዎ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 7 እስካብ 10 እንታይ ዝብል ወሶበ ኣሃምን ሶቢሃ እጸንእ ወይቤለኒ የአክለከ ጸጋዬ ወሃይልሰ ወይቤለኒ የአክለከ ጸጋዬ ወሃይልሰ በደዌ ይሃልቅ ወሰመርኩ እትመካህ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ እውነይ ትሳልሳይ ሰማይ ዝበጽሐ ናብ ገነት ተነጢቑ ዝነበረ ሕማም ነይርዎ ቅዱስ ጳውሎስ ከይዕበ ብፍልጠቱ ከይዕበ ብሃዋርያነቱ ከይዕበ ብፍልጠቱ ብኣገልግሎቱ ከይዕበ ዝሕምሙ ሕማም ወይ ደሞ ዝቅስቅሶ ሕማም ነይርዎ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ዝብል እግዚአብሔር ከርሕቐለ ኢለ ዝደውየ እዚ ዝሕማም እዚ ከርሕቐለ ኢለ ተደጋጋሚ 2 ግዜ 3 ግዜ ተማሕፂነዮ ኣይ ጸጋ ይኣኽለካ እዩ ኢሉኒ ዝሃብኩኻ ጸጋ ይኣኽለካ እዩ ኢሉኒ ይብል ምንታይ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ክሓምም ከለኹ እብርትዕ ነበርኩ እስመ ሰብአ ኣሃምን ሶቢሃ እጸንእ ክሓምም ከለኹ እብርትዕ ነበርኩ ይብለና እግዚአብሔር ብርትዕ እውን ይህበካ እዩ ሓሚምካ ይኹን ደኺምካ ይኹን ምስ እግዚአብሔር ኮይና ንቕበሎ መከራ እግዚአብሔር ብርትዕ ይህበካ እዩ ጽንዓት ይበካ እዩ እግዚአብሔር የበርትዕ እዩ እግዚአብሔር ትዕግስቲ ይበካ እዩ እግዚአብሔር ጽንዓት ይበካ እዩ እግዚአብሔር ሓይሊ ይህብ እዩ እግዚአብሔር ዕረፍቲ ይህብ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብለና ዘሎ እስመ ሰብአ ኣሃምን ሶቢሃ እጸንእ ክሓምም ከለኹ እብርትዕ ነይረ ሓምም ካዶ ይብርትዕ ኢዳ ከም ዓለም ሓሳብ ተኮይኑ ሰብ ተሓሚሙ ሓሚሙ እዩ ከመይ ኢሉ ይብርትዕ ግን ክሓምም ከለኹ እሺ ኢለ ተቐቢለ ብትዕግስቲ ትዝሃበኒ መከራ ትዝሃበኒ ደውየ ትዝሃበኒ ሕማም ንበረከት ኢለ ቅበሎ ከለኹ እግዚአብሔር ብርትዕ ይበኒ ነበረ ሓይሊ ይበኒ ነበረ ጽንዓት ይበኒ ነበረ ይብል መብዛሕት እዚ ብዙሓት ሰባት ዝሓምሙ ኣለዉ ዝሓምና ኣለና ሞ ብትዕግስቲ ክእሎት ሃበኒ ኣኽእሎት ሃበኒ ትዕግስቲ ሃበኒ ጽንዓት ሃበኒ ኢልና ክንልምን ይግበና ጽንዓት ክበልና ኣብቲ ፈተናና ጽንዓት ክበልና ሓይሊ ክበልና ትዕግስቲ ክበልና ዕረፍቲ ክበልና
نبركت قبرلنا تسفى خين قرص بهايمانوت نصنع انتان صنعت خبلنا ملمان يرلنا مالتيو كمن كم قدس باولوس كم قدس تيموثيوس تخال اي دويه زاسيت يبحال واغان وي دغمو واغا زلوو دويه واغا نقبللو دويه واغا نقبللو دويه سبعت بتعقستي تدوي قبلوا كلو تحمام قبلوا كلو تمكرا قبلوا كلو عصفي عصف حمام عصف دويه كبرت صقان برختن اخليلن زقبللو يقبليو زي عمتاي بعد دويه زاسيت مالت واغا نقبللو دويه تشنفنا يقو عشنفنا تحالفنا كنت عالم تعوزنا زبلو بمنفسا هيوتوني بكرستنا هيوتوني مكران تعقسن بتعقس تحالفنا يو تفتنا بتعقس تحالفنا يو واغا اللو مالتي واغا نقبل لنا مالتي كمن كم قدوس إيوب كم بونا إيوب استفتنا سبيو بدقو تفتنا بهافتو تفتنا بتعناو تفتنا بنبرتو تفتنا ببيتسو تفتنا بعرختو تفتنا بعلت غزاو بقال كيدان سبيتو استفتنا ابو تفتينو زحالفمو بركه تقبله اصف بركه عصفت عنا عصف هافتي عصف بيتسب تقبل بوي عصفي انتاي بلنا قدوس يعقوب ملكت يعقوب مዕራፍ 5 ቁጥር 11 ወናሁ ናስተበጾሙ ለእለ ተአገሱ ወሰማይክሙ ትዕግስቶ ለኢዮብ ናሁ ናስተበጾሙ ለእለ ተአገሱ ንቶም ዝተዓገሱ ብፁዓን ቅዱሳን ክቡራን ንብሎም ተዓገሱ መከራን ተዓገሱ ብፁዓን ይባሃሉ ቅዱሳን ይባሃሉ ይብለና وسمايكم تقصوا لإيوب نا إيوب تقصوا سمعيكمكم عم مصعف إيوب مراف حادة مراف خلطة تقميت الله نا إيوب تقصوا خميكم زنبرة تفلطيكم ترديكمكم تميركم يبلنا وريكم إذا كما قبرلتو إزيابيهر وريكم إذا كما فتسأملتو إزيابيهر كما يخمز ملسلو كما يتسقاكم زبزحلونا يفليتكم اللخم اسم بزوه مهراتو ومسساهلو اتو اسم بزوه مهراتو بزحيو ومسساهلو اتو يقربها لي إيوب حاويمو ايترفن إيوب تساقيو ايترفن إيوب فتنا تقبلو ايترفن بفتنا بمصنعو بركة تقبليو هو تقبليو صنعات تقبليو سلازي زين تاي بحال دوية زأسيت بحال إيوب تقبلوا له بركة مالتيو كم إيوب تعقستيني هابلنا زيابير زي نخلو فتنا يبناني زي نشنفو فتنا يبناني ناب زي نفلطو فتنا ناب زي نواصو فتنا عيوتونا نزيابير مو حمام كمس خلو مكرا كمس خلو نعانا نطعنا نايو ننبسنا ننسخن من النصح كنملس محارن خنبل مو مساو حبرت كلونا من تاني بنفسنا من تان خنتقميو زيابير رفتنا زمص نخالقوتو عمنت خنكون بفتنات أنعنا تحالفنا نخالقوت نتوم ممهاري سعانو تمرت سعانو ممهران سعانو بفتنا خنعقصهم بفتنا خنمهرهم عمنت خنكونهم أرآه خنكونهم يو زيابير بفتنا خنحلف زقبر مالتيو وبنتتئينها لنفس يابواو سوكلو صعيرا من دابيه ماريساك وبنتتئينها لنفس يابواو سوكلو صعيرا من دابيه سلا نفسنا طعنا نسونتنا نمكرا يأتوا نفسنا من تانك الدحن سقاناتو قديو نفسنا من تانك الدحن ويدقمو عب سقانا بزبز حفتنا
نا نفسنا خنطمت رأسنا خنمرمر نفسنا خنمرمر نفسنا نملسا خنملسا مئنتان እግዚአብሔር بنفسنا خين قد إلو نايزل عالم حمام خير خبرنا نايزل عالم مكرا نايزل عالم قصعات خير خبرنا منتان بسغانا غيرو ننفسنا خنطقم منتان او هيوتنا فتنا يمص معناتيو ስለዚህ نحنا بزي فلطنا خندحن يدل እግዚአብሔር نحنا اقع عقوسات تزيخنا نحنا اقع حقوسات تزيخنا እግዚአብሔር ግን ክንጠፍ ስለዚህ ይደለና بستفلالي مكرا نعم نسا يبقعنا نعم نسا موت يبقعنا مالتي زي قام تفلت ايو ولدي ندقم قصو خلو دقم نتحقوسي خنن ولدنا نحنا هصانا دهالنا خصنا خلو انا خمس تقمنا نحنا ينفلطن تقصعات نغزيونا انا يحقوسنا نير ግን ولدنا انا خمس تقمنا فليطم قصعنا قصالي هيوتنا قصالي هيوتنا عب قصالي عدمينا عب قصالي غعزنا زلو حقوسات خوينا خنبر ناي تعقست سبعات ناي سرعات سبعات ناي سلام سبعات خوينا خنبر منتان جنا بهصاننا نهلونا من ما ينفل ابزي نفلطلو كيفتنا نقصع مالتي ስለዚህ ወለድና ዝቀጽዑና እንታ ክንጥቀምዩ مالتي مخاولة للعلي እግዚአብሔር ንምንታይ ዘይቀጽና كولدنا العلي أنا خن زتقمنا زبير زفلت كوبوي كودوي العلي نعايز تقمني زبير زفلت مو نعايز تستقمني نجر نعايز تقم يرو زبير أبي وتي سرح سرح خيلي نايبونتو سرح سرح خيلي كشل مني خيل كحقسني خيل كحزنني خيل قصعني خيل مالتي مو زين زبير قصعات لنا زبير عبنا أبي وتنا عبي إيد كم زلوا نايبونت بصحيت كم زلوا خنرد علنا مالتي زي مسخ لنا يخون سالساي دوي زمقسفتيو سالساي نمقسفتي زقالص دوي سبعت قصف يخيل يوم مقسفت زبهال اللو تمقسفت خعامي ناو دوي يغير مالتيو سبعت عيمورهم قصف يخيل أكالهم قصف يخيل عينهم قصف يخيل توسنا أكالهم إيدهم دي إجرام دي قصف يخيل مقصفت مالت زخونة قصعات مالته دنقتاوي قصعات كم نقص ساول كم هيروس كم جياز كم هتموسيه مريم دوي زي مقصفتي بهالزي ساولون تقصفيو عيمرو تقصفيو هيروسون وسطو تقصفيو جيازون سونتو تقصفيو هتموسي مريمون تقصفايا زياتهم بحات سير نبيهم كلنا ساول قداماي صامويل ساول نغسي نيرو مس እግዚአብሔር مستبعسه عيمرو تقصفو زقصع منفس ወይ ደግሞ ርኩስ መንፈስ ساول حدير ونير يبل وخونا بسانيتا مسا منفس اكوي هذا ساول ما هذا እግዚአብሔር يبل ساول كاب እግዚአብሔር مستفليه ساول مس እግዚአብሔር مستبعسه زعبد منفس زጭንቅ منفس اب ساول حدر يبل كاب زጭንቅ منفس እግዚአብሔር يسورنا ساول حق እግዚአብሔር مسفرسه تزاز እግዚአብሔር مسفرسه كاب እግዚአብሔር ጸጋ مستفليه كفو منفس زጭንቅ منفس زساقي منفس حادير ويبلنا مصحف قدوس قداماي صامويل مراف 18 قصري 10 قداماي صامويل مراف 18 قصري 10 كما اوني غياز كالاي مصحف نغست كالاي مصحف نغست مراف 5 تقميطلو غياز اوني بلمص خم تقصعي نغرنا نابو نممرو ننبي እግዚአብሔር نيلሳ كتالل كحسو ወይ ደግሞ مسحسو مستاللو لمصي كم زحادرو سبنتو كم تقصعي نغرنا كالي اهته موسى مريم ناي موسى حفتي موسى مريم وني
ንሙሴ ብሕማያ ተቐፂዓላ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 12 ናይ ሙሴ ሓፍቲ ማርያም ትበሃል ምስ ሓዋ ምስ ኣሮን ኮይና ንነቢየ እግዚኣብሔር ሙሴ ምስ ሓመይዎ ማርያም ብለምፂ ተቐፂዓ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ሞሎም እግዚኣብሔር ይቐፅዑ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መልክዕ ንሕና ከይተረዳእናዮ ቀፅዐና ይኽእል እዩ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ኣፍና ክንከፍት ከለና ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ዓመፅ ክንፍፅም ከለና ኣብ ልዕሊ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ኣቦታት ዘይግባእ ነገር ክንፍፅም ከለና ክናገር ከለና ክንሓሚ ከለና ክንፃረፍ ከለና እግዚኣብሔር ስቕ ኣይብልን እግዚኣብሔር ቀፃዓይ ኣምላኽ እዩ ናይ ሙሴ ሓፍቲ ንሙሴ ስለ ዝሓመየቶ ብለምፂ ተወቂዓ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ልምፂ መንፈስ ሓዲርዋ ሰብነታ ጻዕዳ ኮነ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 12 ነዎ እሞ ደውዬ እንታይ ይበሃል እዙይ ደውዬ ዘመቕሰፍቲ ይበሃል ማለት እዩ ካሊእ እንታይ እዩ ደውዬ ዘመቕሰፍት ከም ሄሮስ ዝበሃል ኣብ ሃዋርያ ዘመን ዝነበረ እዩ ብዙሓት ሄሮስን ዝበሃል ኣለዉ ካብቶም ብዙሓት ሓደ ኣብ ዘመን ሃዋርያ ዝነበረ ሄሮስ ዝበሃል ንጉስ ንእግዚኣብሔር ክብር ብዘይመሃቡ መልአክ እግዚአብሔር ቀሰፎ ይብለና እሞ ሓሚሙ ቆሲሉ መጊሉ ሸቲቱ ሞይቱ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር መልአክ ብሰይፊ ምስ ወቅዖ ሄሮስ ንጉስ እዩ ንእግዚአብሔር ክብሪ ስለ ዘይሃበ ንባዕሉ ንርእሱ ከም እግዚአብሔር ገይሩ ስለ ዝረአየ ሰባት ከም እግዚአብሔር ገይሮም ክርእይዎ ሰባት ከም እግዚአብሔር ገይሮም ከኽብርዎ ስለ ዝደለየ ናይ እግዚአብሔር መልአክ ቀሰፎ ይብለና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ቁጥር 23 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ቁጥር 23 እስመ ኢያዩ ወቀሰፎ መልአክ እግዚአብሔር ለሄሮስ ሶቢሃ እስመ ኢያዩ ኮቶ ለእግዚአብሔር ወአጽዮ ሞተ ይብለና ናይ እግዚአብሔር መልአክ ንሄሮስ ቀሰፎ ንእግዚአብሔር ስለ ዘይመስገኖ ስለ ዘይኽበሮ ወአጽዮ ሞተ ሸቲቱ ሞተ ሸቲትካ ካሙማት ተዋሪድካ ካሙማት ቆሲልካ ካሙማት እግዚአብሔር ይሰውረና እሞ ናይ እግዚአብሔር ቦታ ከይንሕዝ ንጠንቀቕ ንእግዚአብሔር ዝግብኦ ክብሪ ምሃብ ይግባእ ንእግዚአብሔር ከይንሸፍኖ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ከይንሕዝ ንእግዚአብሔር ዝግብኦ ክብሪ ክወሃብ ኣለዎ እንታኣና ንገብር ዘለና ብሰዓት እዚ ንእግዚአብሔር ክብሪ ዶ ንህበለና ህዝብና እንታይ ይገብር ኣሎ ንመን እዩ ክብሪ ህዝብ ዘሎ ክብሪ ንመን ዝግባእ ንእግዚአብሔር ምስጋና ንመን ይግባእ ንእግዚአብሔር ሰንበት ንመን ይግባእ ንእግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ዝግብኦ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ንእግዚአብሔር ክወሃብ ዝግብኦ ኣታ ህዝበ ዝተውዕል ህዝብና ዝተውዕል ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣፍሪስካ ሕገ እግዚአብሔር ኣፍሪስካ ኸብርየ ክሓልፈለ እዩ ኢልካ ከይተሓስብ ካብ እግዚአብሔር ሕጊ ወፃኢ ክነብር እየ ብሰላም ክነብር እየ ክሓልፈለ እዩ ክብሪ ክረክብ እየ ከቢረ ክነብር እየ ኢልካ ከይተሓስብ ናይና ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ እዩ ናይና ክብሪ ትእዛዝ እግዚአብሔር ምሕላው እዩ ትእዛዝ እግዚአብሔር ናፍረስና ሕጊ ከበር ማለት ስሕተት እዩ ትእዛዝ እግዚአብሔር ከይሓለኻ ሕግኻ ክበረልካ ታሪኽካ ክበረልካ ባህልኻ ክበረልካ ምሕሳብ ዕሽነት እዩ መጀመርያ ሕገ እግዚአብሔር ይከበር በላታ ህዝቢ ቅድሚ ሕገ መንግስቲ ትብሎ
ቅድሚ ባህልና ትብሎ ቅድሚ ኩሉ ቅድሚ ሰብ ስራሕ ሕጊ እግዚአብሔር እዩ ዝበልፅ ሰማያዊ ሕጊ ኣለና አምላካዊ ሕጊ ኣለና ንሱ ከየኽበርካ ንእግዚአብሔር ትእዛዝ ከየኽበርካ ንእግዚአብሔር ትእዛዝ ከይተኣዘዝካ ክሓልፈለ እዩ ሰላም ክረክብ እየ ነፃ ክወፅእ እየ ክዕወት እየ ማለት ሓሶት እዩ ኣይትታለል ልቢ ግበር ንቃሕ ናብ እግዚአብሔር ተመለስ ናብ እግዚአብሔር ድምፂ ስማዕ ይረድአና እግዚአብሔር ከም ዝቐስፍ ኣስተውዕል እግዚአብሔር ይቐስፍ እዩ ናይ ኒሄሮስ ታሪክ ተፅሓፈ ንሕና ክንመሃረሉ እዩ ክንደይ ቦታ እዩ ዘይተቐሰፈ ክንደይ ህፃናት እዮም ተቐሲፎም ክንደይ ህፃናት ክንደይ መናእሰይ ክንደይ ወለዶ ይጥፍዩ ነስተውዕል ዝህዝብ ኣኮ ጠቢብ ዝህዝቢ መዓዝ ይኽልብም ይብል መጽሓፍ ኣብ ዳንኬል ማእዝየ ይጠቡ ሰነፋት መዓዝ እዮም ክልብሙ መዓዝና ክንልብም ህዝብና መዓዝ ይኽልብም ካብ ሞት ንላዕሊ መን ከምህረና ካብ መቃብር ላዕሊ መን ከምህረና ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ፀልማት ዘመን መን ከምህረና ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ዕፅዋ ናይ መከራ ናይ ስደት ናይ ጭከና ዘመን እንታይ ከምህረና ኣቱም ንህዝቢ ንመርሕና ትብሉ ህዝቢ ነፃ ክነውፅና ትብሉ ንመጀመርያ እናባዕለኹም ነፃ ውፁ ኣብ ፀልማትኹም ዘለኹም ኣብ ድንቁርና ኢኹም ዘለኹም ኣብ ድንቁርና ኢኹም ዘለኹም ንሰላመይ ትፈልጥዋን ንይቕርታይ ትፈልጥዋን ንንስሓይ ትፈልጥዋን ካብ ሰብእና ህሊና ወፂኹም ኢኹም ናይ ኣራዊነት መንፈስ እዩ ዘለኩም ኣብቲ ናይ ኣራዊነት ህይወት ኣብቲ ናይ ኣራዊነት መንገዲኹም ትጓዓዝ ዘለኹም ትክክለኛ ኣተሓሳስባ ይብልኹምን ንስሙ እኮ ክርስቲያን ተባሂልኩም ነርኩም ንስሙ በ40 መዓልትኩም በ80 መዓልትኩም ኣብቲ ናይ ኣቦታትኩም ርስቲ ስም ወፂልኩም ነይሩ ስመ ክርስትና ተውሂብኩም ነይሩ ግን የለን እንኳን ናይ ክርስትና ምልክት ክህልወኩም ናይ ሰብእና ምልክት እኳ ይብልኹምን እንኳን ናይ ክርስትና ህይወት ክህልወኩም ናይ ሰብእና ህይወት እኳ ይብልኹምን እንኳን ናይ ክርስትና ስነ ልቡና ናይ ክርስትና ክብር ክህልወኩም ናይ ሰብእና ምልክት እኳ ይብልኹምን ንምንታይ እግዚአብሔር ቀሲፍኩም እዩ ኣይምሮኹም ተቐሲፍ እዩ ኣተሓሳስባኹም ተቐሲፍ እዩ ሰብእናኹም ተቐሲፍ እዩ ስነ ልቡናኹም ተቐሲፍ እዩ ትክክለኛ መንነትኩም ክርስቲያናዊ ዝኾነ ህይወትኩም ሞይቱ እዩ የለን ኣካላዊ ህይወት ብቻ እዩ ዘለኩም መንፈሳዊ ህይወትኩም ሞይቱ እዩ የለን ትክክለኛ ዝወቅስ ክንስሕት ከለና ክነጥፍእ ከለና ዝእርመና መንፈስ የለን ጠፊ እዩ ተደሊቱ እዩ ልጓም ከም ዘይብሉ ፈረስ እዩ ህይወትኩም ልጓም ዘይብሉ ፈረስ መትሓዝ የብሉ ህሊናኹም ተለቂቁ እዩ ፈሪሱ እዩ እግዚአብሔር ቀሲፍኩም እዩ ስለዚ ተመለሱ ናብ ህሊናኹም ተመለሱ ናብ ልብኹም ተመለሱ ናብ እምነትኩም ተመለሱ ናብ እግዚአብሔር ተመለሱ እግዚአብሔር ተዘይዕርይኩም ብዘይ እግዚአብሔር ሓይሊ ብዘይ እግዚአብሔር ሕብረት ብዘይ እግዚአብሔር ፈቃድ ብዘይ እግዚአብሔር ፈቃድ ንጓዓዞ ጉዕዞ
ንግዚኦ ሰላም ተመሰለ ንግዚኦ ዕቤት ተመሰለ ግን ፍጻሜኡ ውርደት እዩ ካብ እግዚአብሔር ወፃኢ ንነብሮ ንብሮ ብዘይሮ ምብዛሕ እዩ ካብ እግዚአብሔር ወፃኢ ንዓብዩ ዕቤት ካብ እግዚአብሔር ወፃኢ ብዚ እግዚአብሔር ፈቃድ ብዚ እግዚአብሔር ሓይሊ ንጓዓዞ ጉዕዞ ንዓብዩ ዕቤት ንፈልጦ ፍልጠት ኩሉ ብዘይረአዩ ዝባዛሕ ከይትስሓቱ ናይዛ ሓለፈ ዓመታት እኮ ዘይሩ ቀሪብኩም ብዘይረአዩ ተባዝሑ ንምንታይ ቋሚ ኮይኑ ዘይነበረ ن10 ዓመት 30 ዓመት ዝደኸም ኩሉ ሃፍትኩም ፍልጠትኩም ክእለትኩም ናይ ሃገር ዕብየት ትምህርት ቤት ኩሉ ንምንታይ ናብ ዘይሮ ወሪዱ እግዚአብሔር ይሃነፀ ቤተ ከንቶ ይሃንፁ እግዚአብሔር ንዓዲ ተዘይሓልይዎ ሰባት ሓልዮም ኣይሕልውዎን ሓይሊ ዝህብ ዓዲ ዝሕሉ ህዝቢ ዝሕሉ ናይ እግዚአብሔር ከኣሊነት እዩ ናይ እግዚአብሔር ረድኤት እዩ ከይተሰሓቱ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይስሕትን ኣይሰሓትን እውን ስለዚ እግዚአብሔር ዝቀስፍ ኣምላኽ እዩ ነገስታት ይቀስፍ ኣካሎም ይቀስፍ ሓሳቦም ይቀስፍ ኣእምሮኦም ይቀስፍ ህሊናኦም ይቀስፍ መው ዘመን ዘሎም ብዙሓትኡ ኣብ ዓዲ ይኹን ኣብ ዓለም ይኹን ዘሎ ህዝቢ ብምሉእ ኣእምሮኡ ተቀሰፈ እዩ በሃይማኖት መንገዲ ዘይጓዓዝ ብሰብእና መንገዲ ዘይጓዓዝ ብህሊና ዘይጓዓዝ ወለዶ ኣእምሮኡ ተቀሰፈ ወለዶ ይበሃል ኣእምሮኡ ተቀሰፈ ትውልዲ ይበሃል ዝተቀሰፈ ማለት ድውይ ማለት እዩ ንዚና ኣብ ቅዳሴ እመዎ ድውይ ህሊና ዘቦ ይቅረብ ህሊናኡ ድውይ ዝኾነ ኣተሓሳስባኡ ድውይ ዝኾነ ኣመለኻኽታኡ እምነቱ ድውይ ዝኾነ ተጣራጣሪ ዘየኣምን ሓሳቡ ድውይ ዝኾነ ማለት እዩ እመዎ ድውይ ህሊና ዘቦ ይቅረብ ሓሳቡ ህሊናኡ ኣእምሮኡ ድውይ ዝኾነ ሰላም ክሓስብ ዘይኽእል ፍቅሪ ክሓስብ ዘይኽእል ሕብረት ክሓስብ ዘይኽእል እንታይ ይበሃል ንሱ ድውይ ይበሃል ድውይ ህሊና ድውይ ልቡና ድውይ ኣእምሮ ይበሃል ሞ ካብኡ ክንርሕቕ ኣለና እግዚአብሔር ይናገር እዩ እንታይ ዝብል ወይመጽእ መቅሰፍት ይቅርታ ወይመጽእ መቅሰፍት እግዚአብሔር እምሰማይ ላዕለ ኩሉ ሰብ ሃጥእ ወአማጺ እለ ኣምርዋ ለጽድቅ ወይመይጥዋ በአመፃሆሙ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 18 ወይመጽእ መቅሰፍት እግዚአብሔር እምሰማይ ላዕለ ኩሉ ሰብ ሃጥእ ወአማጺ እለ ኣምርዋ ለጽድቅ ወይመይጥዋ ለአመፃሆሙ ንጽድቂ ንሓቂ ንዝፈልጥዋ እሞ ነታ ጽድቂ ንዓመፃ ንዝቕይርዋ ኣብ ልዕሊ ዝቕይርዋ ኣብ ልዕሊ ዓማፅን ኣብ ልዕሊ ሓጢአተኛን ሰብ ኩሉ ካብ ሰማይ መቅሰፍቲ እግዚአብሔር ይመጽእ ይብለና መቅሰፍቲ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ መቅሰፍቲ እግዚአብሔር ይመጽእ ካብ ሰማይ መቅሰፍቲ እግዚአብሔር መቅሰፍቲ ኣሎ እዩ ትንዝርዝር ኣለና እዩ እሞ ከይንቅሰፍ ናብ እግዚአብሔር ክንምለስ ክነስተውዕል ይግበአና ቱ ራብዓይ እንታይ እዩ ደዌ ዘኃጢአት እዩ ከም መጻጉዕ ኃጢአት ሰሪሕና ብምስራሕና ደዌ ክሓድረና ይኽእል እዩ ኃጢአት ብምስራሕና ደዌ ክሓድረና ይኽእል እዩ መጻጉዕ ብኃጢአት ከም ዝቆሰለ ብኃጢአት ከም ዝሓመመ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ናይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 14 ዛየወኒ ይቤለኒ ይትንግር ወእምዝ ዘአቺ እይርከብከ ካብዚ ዝበአሰ ከይረኽበካ ደጊምካ ኣይተዓብስ ካብዚ ዝበአሰ ካብቲ ሕዚ ኣብ ዓራት
38 ዓመት ዘደቀሰካ ሕማም ዝበኣሰ ሕማም ስጋ ሕማመ ነፍሲ ዝበኣሰ ዝብለ ዘሎ ትሕዚ ን38 ዓመት ዘደቀሰ ሕማም ኣሎ ዝበኣሰ ከዓመይ ብስጋ እውነይ ብነብሲ እውነይ ሕማመ ነብስ ደዌ ነብሲ እውነይ ከይረኽበካ ደጊምካ ኣይተዓብስ ኢሉ ክርስቶስ ነቲ መጻጉዕ ኣጠንቂቕዎ እዩ መጻጉዕ ብሓጢኣቱ ከም ዝሓመመ ብሓጢኣቱ ከም ዝደወየ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ እሞ ሎሚ እውን እግዚኣብሔር እኮ ደጊምኩም ኣይተዓብሱ እዩ ዝብለና ዘለኮ ሎሚ እኮ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ዘሎ ንዓመ ሓሊፍ ኣሎ ናይ ዝኾነ ግዜያት ሓሊፍ ኣሎ ናይ ትማሊ ሓሊፍ ኣሎ ደጊምኩም ኣይተዓብሱ ትንዓመ ሓጢኣት ለዘበነይ ተስርሕዎ ናይ ትማሊ ሓጢኣት ሎሚ ዓልተይ ተስርሕዎ የሰምስተት የለ ርእሳ ንሕና እኮ ናይ ክንደይ ዓመታት ሓጢኣት ተሸኪምና ኢና ንነብር እኮ ሓጢኣት ኣይሰልችወናን ምቕታል ድዩ ምሕሳው ድዩ ብሓሶት ዘመናት ተቑፂርና ኣለና ብምቅታል ዘመናት ተቑፂርና ኣለና ብምውንጅያል ብዙሕ ዘመናት ተቑፂርና ኣለና ካብ ንሕሱ ክንደይ ዓመት ገርና ሓሶት ካብ ንለማመድ ዓመፅ ካብ ንለማመድ ስርቂ ካብ ንለማመድ ክንደይ ዘመናትና ገርና ክንደይ ዓመታት ዓመፅ ተላሚድና ምስ ዓመፅ ምስ ሓሶት ምስ ወንጀል ተለማሚድና ነበር ኣለና ህዝብና እዚ እዩ ሰላም ከረክብ ዘይከኣለ ተረጋጊኡ ክነብር ዘይከኣለ ዓመፅ ተለማሚዱ እዩ ፀኒሑ ሓሶት ተለማሚዱ ዓመፅ ተለማሚዱ ምቕታል ተለማሚዱ እንታይ ኣሎ ህዝብና ዘይተለማመዱ ሓጢኣት ዓለም ብምሉኡ እንታይ እዩ ዘይተለማመዱ ሓጢኣት እንታይ ኣሎ ዘይተለማመዶ እሞል እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ዝብል ዳጊምኩም ኣይተዓብሱ ተመለሱ ኣነ ክምለሰኩም እየ ስኻኩም ሓጢኣት ኣይትስርሑ ተመለሱ ኣነ ብምሕረት ዓይኒ ክምለሰኩም እየ ናይ ምሕረት ዓይነይ ብምሕረት ዓይኒ ክሪአኩም እየ ናይ ምሕረት ኢደይ ክዝርጋሕልኩም እየ ይብለና እግዚኣብሔር ተመለሱ እዩ ዝብለና ካሊእ ይብሉ ደጊምኩም ኣይተዓብሱ እዩ ዝብለና እግዚኣብሔር ንንስሓ ክንበቅዕ እግዚአብሔር አምላክና ይሓግዘና እግዚአብሔር ይሓልወና እግዚአብሔር ንንስሓ ይብቃዕና ኣብቱ መወዳእታ መጠናቀቂ ያው ሓምሻይ እርግና ሽምግልና ንዓርሱ ሕማም ኣለዎ ሰብ ብተፈጥሮ ምስ ሸምገለ ሽምግልና ንዓርሱ ሕማም ክኾነ ይኽእል እዩ ክሓምም ይኽእል እዩ እንታይ ዝብለና وموال أمانتينني 7 كرامات وأمسى بزها 8 عام وفد هذا مئلا صاما وهمام مزمور 89 قزر 10 عدمنا 7 أيو كاب 7 تبزحو 8 أيو كاب 8 تبزحو جن حمامن دخامن أيو حجزني علعلني دقفني عبلعني أستيني خدوني يزبل من عرف شمقلنا وني كافتم دويات حادئ مالتي زيت متى دحري دقة عداميو خنردو زبقنا عدام تزي ساعات نيرو أي أرقن نيرو عاريقو يموت نيرو سلذي إرقنا شمقلنا دحري دقة زمتأيو زي دحرة تنسعيخ من لسنعيو زي زعرق سبنت زحمم سبنت دحر موت يلن مستنسانا كرستوت كابزي تنسى عند عامة تقصير الله عيا الرقن سلزي سقانا وني كمنا كرستوت سقا خويني يخلعال زي عرق زي حمم زي شمقل زي دكم زي حمم زي تأمي زي تأمي مكرا زي قبل زي فتن كويليو خلع على السجانة نزينا وكما لبسنا أمثاله لمريتاوي كما هو نلبس وما هو علون نلبس أمثاله لسماوي كمتي نايك اداماي أدام أمثال حمام مكرا شمقلنا إرقان زورسنا يو زلبسنا
بكريستوس كريستيان تبهلنا بكريستوس سنت تطمقنا نحنا ناي كريستوس منفس لبسنا ناي كريستوس امثال لبسنا كنتسئنا كم كريستوس برهان لبسو مقابر خفتو لي مقناس فتحو لي كيبلز تلعاله نحنا قوني كبر لبسنا برهان لبسنا مقابر خفتو لي مقناس فتحو لي كيبلنا كنلعالنا نزل عالم هيوان كوينا كي دخمنا كي تأمنا كي تسمعنا نبرلو عالم علنا ونسيبو تنساي موتان وهيوته زي متس موتان زل عللو تنساي تصفان نقبر نزل عالم هيوته بوني تصفان نقبر لا نزل عالم كم ملائكتي هيوان كوينا كم قدوس جبريل كم قدوس ميكائيل كم قدوس رفائيل كم كل ملائكتي هيوان كوينا كي دخمنا كي تسمعنا كي حاممنا نبرلو هيوتلو نسوي تصفانا حدثات سمايات وحدثات مدر نسيفو زوسيتوني حدث صدق حدث سماي حدث مدري صدقي صدق እግዚአብሔር ዘለዎ እግዚአብሔር ባዕሉ ጽድቅ እዩ እግዚአብሔር ጽድቅ ተባለ እግዚአብሔር ዝነብረላ ምድሪ ሓድሽ ሰማይ ተስፋ ንገብር ይብል አይና ተስፋ ዓለም ዘይኮነ ዓለም ዘይ ሓልፍ እዩ ይሓልፉውን ኣሎ ዝቀረ የብሉን ስለዚህ እግዚአብሔር ዝፈትወኩም እግዚአብሔር ዝፈትዎ ኣብ ዓለም ዘለኹም ኩልኹም እንኳን ናብቱ ራብዓይ ሰንበት በሰላም ብጥዕና ኣብፅሐኩም እግዚአብሔር ኣይሞረና ይባርኽ ህይወትና ይባርኽ ሓሳብና ይባርኽ ጥዕናና ይባርኽ እግዚአብሔር ጽንዓትን ብርትዕን ሃበና ሰናይ ግዜ ይኹነልና ከምዚ ንዓመታት በሰላም ብጥዕና የብፅሐና ኣሜን